वेलकम बैक नाज़रीन। सर, डॉक्टर अविनाश साहब, अक्सर हम देखते हैं कि घरेलू ख़वातीन को जोड़ों और पट्ठों का दर्द का सामना होता है, वो शिकायत करती रहती हैं। ये क्या गठिया है या इसकी और भी कुछ वजूहात हो सकती हैं? आपका सवाल बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। इसमें ये होता है कि देखें, अक्सर औकात ये गंठिया नहीं होता। अक्सर ओके। औकात ये दर्द इस वजह से होते हैं कि बॉडी शेप जो है वो मतलब कि मैं कहूँ कि वो उनकी फिजिक एक पुअर है। आप देखें कि आजकल के दौर में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुका है। हम्म। उसके साथ साथ सबक्यूटेनस फैट, जिसे हम कहते हैं जल्द में चर्बी का ज़्यादा होना, हाँ। या आप देखें कि जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो आज पुराने तरीके से ही जारी हैं। जैसे आप झाड़ू देखें, स्वीपिंग देखें, मॉपिंग देखें। जी। काफ़ी लोगों के घर स्टेयर्स पे होते हैं और उनके पट्ठों में इतनी ताकत होती नहीं है हम्म। जितना कामकाज का लोड होता है। हम्म। या बच्चों के घर के कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पुअर शू वेयर होता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी औरतों में ये मतलब रूरल साइड पे ये होता है कि वो चप्पल पहनने का रवाज ही नहीं है। हम्म। नंगे पाँव काम करना है, या सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, हम्म। या आलथी पालथी मार के बैठना, जिससे ये जोड़ों में फ्रिक्शन का अमल बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। तो ये मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं। या वज़न ज़्यादा होने की वजह से पट्ठों में चर्बी का मिकदार ज़्यादा होना। हम्म। ग़िज़ाइयत में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मसला आता है कि जो जोड़ों के दर्द हैं बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं जब आपके पास मरीज़ आए जिनको आयरन डेफिशिएंसी हो, थायराइड के मसले हों, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो। सबसे ज़्यादा मसले जो दर्दों के हैं इस वजह से होते हैं, जिसे हम पॉलीआर्थराल्जियाज कहते हैं। अच्छा, जोड़ों के दर्द में कैल्शियम सप्लीमेंट्स का और विटामिन डी का क्या किरदार है? देखिए, इनका रोल तो ज़रूर है, लेकिन उनको जो है ना ये होता है कि बहुत से लोग उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। ओके। ओके। एक हद तक उनका रोल ज़रूर है। जैसे देखें, अगर कोई बंदा 3 वक्त तक खाना ले रहा है और बदल बदल के बैलेंस डाइट ले रहा है, जिससे दूध का इस्तेमाल भी कर रहा है, दही भी ले रहा है, हम्म। चाय भी बहुत लेते हैं हम, उसके साथ फल फ्रूट भी खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर औकात बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कैल्शियम विटामिन डी की, अनलेस कि उनमें आप समझें कि कोई ऐसा दायमी मसला है डायरिया का, कीमोथेरापी का, या दूसरे मसले हैं। होता ये है कि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, और उसमें लोग उसको जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि ये लूँगा, और उसके बाद एक प्लेसिबो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हम्म। खास करके विटामिन डी के कैप्सूल्स का हर हफ्ते ले रहे होते हैं फॉर इंडेफिनेट टाइम। उसका एक महदूद हद तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल, माहवारी के बाद, उनमें ये है कि आप वंस 2 मंथली ले लें, 65 के बाद वंस मंथली ले लें, 2 लेग इंटरनेशनल यूनिट का। उसको हद से ज़्यादा लेने से ये होता है कि फिर गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस, विटामिन डी बढ़ने की वजह से, जिसम में कैल्शियम ज़्यादा होना, उसकी वजह से पेट में दर्द, थोड़े नफ्सियात के मसाइल, ये मसले होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का मजमूई तौर पे हमारी जिस्मानी सेहत पे क्या किरदार है? देखें जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई बंदा जो है, कोई बंदा या बंदी, कोई फर्द जो है हम्म। हम्म। वो मुतवाज़िन ग़िज़ा पहले से ही ले रहा है, तो उसमें, जिसमें मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद है कि दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, फल फ्रूट का, रोटी का, उसमें सब्जियां भी सब खा रहा है, और दालें भी ले रहा है, गोश्त मछली का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे लोगों में जो 3 वक्त के खाना खा रहे हैं, तो मल्टीविटामिन मिनरल्स आर नॉट गोइंग टू डू टू मच, उनमें इतना उनका रोल नहीं होता। ओके। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है जिसके लिए मल्टीविटामिन और मिनरल्स इंडिकेटेड होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड कॉमन होता है तो देना होता है। जैसे कोई बंदा एक क्रोनिक डायरिया है जिसको जज़ब नहीं होता, तो उसमें विटामिन ए, डी, ई, के का रोल होता है। या कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्रोनिक इलनेस है और अब डायलिसिस डिपेंडेंट है, इनमें हाई प्रोटीन डाइट वगैरह देनी पड़ती है। यूजुअली मल्टीविटामिन मिनरल्स के पीछे कमर्शियल इंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल एक गलत वहम फैला हुआ है लोगों में कि 40 के बाद एक मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है। अगर आपके पास अच्छी ग़िज़ा लेते हैं और आप जो है एक जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीविटामिन सबको लेना पड़े। जैसे वीगन्स होते हैं, अब B12 जो है एक्सक्लूसिवली एक एनिमल विटामिन है, तो उसको हमें B12 रिप्लेस करना पड़ता है, फॉलिक एसिड करना पड़ता है।
لیکن اس کو حد سے زیادہ استعمال کرنا اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. جیسے ینگ فیمیلز میں وٹامن اور منرلس اے اور ای زیادہ ہوتے ہیں, کافی وٹامنس, تو ان کو وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ کا پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی عورت کو, مرد کو, بندے کو درد ہو رہا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گھنٹیا کی وجہ سے درد ہو رہا ہے؟ دیکھیے گھنٹیے کا درد جو ہوتا ہے عمومی طور پہ صبح کے پہلے پیر میں یا ریسٹ کرنے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے. اور وہ درد جو ہے اس میں جسم میں اکڑاہٹ کا احساس بھی ہوتا ہے, بعض اوقات بڑے جوڑ میں پانی بھی بڑھتا ہے, جوڑ لال ہونا, سرخ ہونا, کوئی ہاتھ میں لائے تو بھی تکلیف ہو, اور وہ درد جو ہوتے ہیں شدید تکلیف کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں درد کے ساتھ آپ کو جوڑ سوجتے ہیں, رات کے پچھلے پیر یا صبح کے پہلے پیر میں بہت زیادہ درد ہوتے ہیں. اوکے. اچھا, گنٹھیا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ گنٹھیا کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بنیادی وجوہات جو ہے قوت مدافعت جو ہے, جس کا کام ہے کہ باہر سے جو جراثیم آئے اس کے خلاف کام کریں. اوکے. گنٹھیے کے مرض میں قوت مدافعت جو پرٹیکولرلی خاص طور پہ اپنے سفید خلیے دیتے ہیں WBCs, وہ آپ کے اپنے ہی جوڑوں کے خلاف کام کرتے ہیں, جس میں ہاتھ کی کلائی, ہاتھ کے چھوٹے جوڑ, ان جوڑوں کے خلاف کام کرتے ہیں. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ جوڑوں کا جو درد ہے اس کی جو شکایت ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں رہتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے شاید سیڑھیاں اوپر چڑھنا. جی نہیں, عورتوں میں جو گنٹھیے کا جو سب سے زیادہ تعلق ہے وہ آج تک جو جتنی بھی کازز اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جینیٹک کازز سب سے زیادہ ہیں. ویسے تو ملٹی فیکٹوریل ہے, بہت سے زیادہ وجوہات ہیں, لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایب نارمل امیون ریسپانس. آپ کا امیون ریسپانس جو ہے وہ اپنے ہی جوڑوں کے خلاف تھوڑا ہائپر ایگریسو ہو جائے, ایگریسولی کام کرے, جس میں آپ کے بنیادی طور پہ کچھ جینز ہیں جیسے HLA DR4 ہے, DR3 ہے, وہ آپ کے WBCs کو جو ہے اپنے جوڑوں کے خلاف کام کرواتے ہیں. اور اس کے بعد ہے آپ کے جس سلائیویا میں, تھوک میں ایک جراثیم آ جائے جو ایکنی کرواتا ہے, پروپائنوبیکٹم ایکنی. اوکے. یا سموکنگ ہے, سموکنگ سے ایک انزائم ہے جو باڈی میں زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جیسے سٹرولینیشن کہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہوتا ہے. ملٹی فیکٹوریل ہے, انوائرمنٹل بھی ہیں, جینیٹک بھی ہیں. ہاں, عورتوں میں اس کی شرح اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہوتا ہے کہ جو ایک ریگولر سائیکلز ہوتے ہیں, ایسٹروجن, پروجسٹرون, زنانے ہارمونز ہوتے ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان میں امیون ٹالرنس جو ہے ود دا پیسیج آف ٹائم, جو ہمارے اپنی ریکگنائزیشن ہے قوت مدافعت امیونٹی کی, وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل. تو اس وجہ سے ان میں ایب نارمل ریسپانس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر, آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ گنٹھیا کی بیماری سے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہیں, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, گنٹھیے کی بیماری میں جو جیسے پروٹیکٹیو فیچر سے میں نے بتایا کہ سموکنگ ہے ون آف دا موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈائٹ ہے, ڈائٹ میں یہ ہے کہ اپنی جتنی اچھی ڈائٹ لیں گے امیونٹی اتنی اچھی رہے گی. جیسے ہائی پروٹین ڈائٹ ہے جس میں آپ سمجھیں کہ مرغی, مچھلی, انڈے کا استعمال, دالیں کا استعمال, متوازن غذا جس میں استعمال کریں, اپنی باڈی کو شیپ میں رکھیں جس میں جو ہے ایک جو ہے ہیلدی ویٹ ہو انسان کا, مسل اور اسکیلیٹل کا ریشو جو ہو وہ بیلنسڈ ہو, اور فزیکلی ایکٹیو رہیں, اور جینے کے لیے کھائیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر اویناش صاحب, ہمیں آپ نے قیمتی کا وقت دیا. ناظرین, میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معلومات بھرا رہا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح کے شوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہمارے YouTube چینل کو, فیس بک کو, YouTube, Instagram پہ فالو کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امتیاز احسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.